बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 में पैदा हुए थे और 1938 में उनका इंतकाल हो गया था। उनकी जो पैदाइश है वो 1877 है और उनकी जो वफ़ात है वो 1938 है। अजीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल सियालकोट में जो सरज़मीन पंजाब का हमेशा ही से एक मरदुम खेज़ खित्ता रहा है। अजीज़ तलबा, मरदुम खेज़ कहते हैं वो इलाका जहाँ लायक और काबिल अफराद पैदा हों। मरदुम खेज़ खित्ता रहा है। पैदा हुए आपके वालिद ग्रामी शेख नूर मोहम्मद बड़े परहेजगार और इबादत गुजार शख्स थे और उनकी वालिदा मोहतरिमा इमाम बीबी भी बड़ी खलीक खुश अखलाक, नेक सीरत और जाहिदा व आबदा खातून थीं। जाहिदा, परहेजगार, आबदा, इबादत गुजार। अजीज़ तलबा, यहाँ पे उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद आपने याद रखना है और वालिदा का नाम जो है मोहतरिमा इमाम बीबी। उनका नाम आप जो है वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे। जिनका ज़्यादातर वक्त या तो बच्चियों को तालीम देने या फिर इबादत व रियाजत में गुजरता था। नेकोकार वालिदैन से तरबियत पाने के साथ साथ, नेकोकार मतलब कि नेक वालिदैन, नेकोकार नेक काम करने वाले वालिदैन, इब्तदाई तालीम सैयद मीर हसन की मारूफ दरसगाह से हासिल की। ये मीर हसन जो हैं ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो है वो उस्ताद हैं और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम जो है वो उन्हीं से ही हासिल की थी। इनका नाम भी हम याद रखेंगे। मारूफ मशहूर है और दरसगाह मदरसा जो है जहाँ से अल्लामा इकबाल ने तालीम पाई थी। अजीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल अपने मकाम व मर्तबा को हमेशा उन्हीं का फैज़ व समर समझते थे। इनके इकबाल कहते थे कि मैं जिस मकाम पर हूँ या मुझे जो भी मर्तबा मिला है ये सारी की सारी मेहनत जो है और वो मीर हसन की। इस मकाम पर पहुँचाने में इकबाल कहते थे कि मीर हसन का बुनियादी किरदार है। समर फल को कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने FA मरे कॉलेज सियालकोट, यानी FA कहाँ से किया था? मरे कॉलेज सियालकोट से, ये हम याद रखेंगे MCQs के लिए। जबकि BA और MA फ़लसफ़ा के इम्तिहानात गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किए। BA और MA अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़ा पढ़ाने के लिए उन्हें नामवर फ़लसफ़ादान प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड मिल गए। ये जो है वो अंग्रेज़ प्रोफेसर थे, तो अल्लामा इकबाल को फ़लसफ़ा पढ़ाने के लिए जो है ये मिल गए थे। ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे जिन्होंने फ़लसफ़ा के साथ उनका फ़ितरी मेलान देखकर, फ़ितरी कुदरती तौर पर मेलान शौक़ देखकर इस कुदरती जौहर को और भी चमका दिया। यानी कि जिनके अंदर ये जो कुदरती खूबियाँ थीं उनको उसने और भी पॉलिश कर दिया और भी चमका दिया। अजीज़ तलबा, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड अपने आबाब में इकबाल की तारीफ़ करते हुए कहा करते थे, ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है। यानी कि एक उस्ताद को तहकीक करने वाला बना देता है और फिर एक तहकीक करने वाले को और अपने काम से लगन और शौक़ जो है उसके अंदर पैदा कर देता है। अजीज़ तलबा, बाद अज़ां इकबाल 1905 से लेकर 1908 तक यूरोप में मुक़ीम रहे। उसके बाद अजीज़ तलबा अल्लामा इकबाल जो है ये 1905 से लेकर 1908 तक यूरोप में मुक़ीम रहे। उन्होंने वहाँ पर जो है वो क़याम किया, जहाँ उन्होंने लंदन से बार एट ला कानून की डिग्री, जिसे हम वकालत की डिग्री कहते हैं, वकील बने और जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टरेट की डिग्री मतलब डॉक्टरेट ऑफ फ़िलासफ़ी उन्होंने किया। वतन वापस आकर आप लाहौर हाई कोर्ट में वकालत भी करते रहे। जब वतन वापस आए तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में आपने वकालत शुरू की। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये हम याद रखेंगे कि वतन वापसी पर इकबाल ने जो है वो क्या काम किया था? वकालत की थी और कहाँ की थी?
لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے انہوں نے وکالت کی تھی، مگر آپ کا اصل میدان شاعری تھا، آپ نے وکالت تو کی لیکن کہتے ہیں کہ ان کا اصل مقام جو ہے وہ شاعری تھا۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں علامہ اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ آپ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں جاتے تھے اور وہاں اپنی شاعری سنایا کرتے تھے۔ یہ انجمن حمایت اسلام کا نام بھی آپ یاد رکھیں گے۔ آپ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک اور انہیں دوبارہ بام عروج پر دیکھنے کے آرزو مند تھے، یعنی کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں یہ مسلمانوں کا جو زوال ہے اس پر جو ہے وہ پریشان تھے، غمناک تھے، غمگین تھے اور دوبارہ انہیں بلندیوں پر دیکھنے کے آرزو مند تھے، خواہش مند تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسی بنا پر اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا، انہیں جگایا، بیدار کیا، جگایا، یعنی کہ جو غفلت کی نیند سو رہے تھے ان کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے بیدار کیا، مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں ساحل امید و یقین کی طرف رواں دواں کیا۔ انہوں جو ہے امید اور یقین کا جو ساحل ہے اس کی طرف انہیں گامزن کیا اور مسلمان نوجوانوں میں مرد مومن اور شہین جیسی اصطلاحات اور علامات کے ذریعے نئی روح پھونکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے نہ صرف تصور پاکستان پیش کیا، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کا تصور جو ہے وہ پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم کو بہت مفید عملی مشورے بھی دیے، فائدہ مند جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ مشورے بھی دیے۔ شامل کتاب نظم جاوید کے نام، یہ جو ہمارے سلیبس میں جو نظم شامل ہے جس کا عنوان ہے جاوید کے نام، ہر چند انہوں نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو مخاطب ہو کر کہی ہے، لکھی ہے مطلب کہ انہوں نے، لیکن دراصل اس نظم میں وہ ہر مسلم نوجوان سے مخاطب ہیں، صرف اپنے بیٹے سے مخاطب نہیں ہے۔ اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ جاوید اقبال۔ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے لیے یہ بھی ہم یاد رکھیں گے۔ ہر مسلم نوجوان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ نظم ہے، یعنی کہ وہ ہر ایک مسلم نوجوان سے اس نظم میں مخاطب ہیں۔ اسی علاوہ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز نصف حصہ، اس کا ارمغان حجاز کا نصف حصہ ان کے اردو شعری مجموعوں کے نام ہیں جو کلیات اقبال کی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ تو اس علاوہ یہ تھا علامہ محمد اقبال کا تعارف جو ہم نے اسٹڈی کیا۔ اس میں کوئی لفظ مشکل ہو، کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ رہ گیا ہو تو آپ جو ہے وہ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اللہ حافظ۔